ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और मेरे हमरा मौजूद हैं मोहम्मद शकील चौधरी साहब। आज़ाद कश्मीर की सियासत में बुनचाल आया हुआ है। मीडिया की हद तक तो बुनचाल देखने में नज़र आ रहा है, लेकिन इन साइड भी कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस पर बात होगी। और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी खिचड़ी जो है वो तैयार हो रही है और वो खिचड़ी कहाँ पे पक के कहाँ तक पहुँच सकती है, इस पर बात होगी। चौधरी साहब, मुख्तलिफ बातें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है आप शुरू करिए आजकल के हालात पे। देखिए, एक तो बात ये हुई ना कि जो राजा फारूक हैदर साहब हैं, जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, और उन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद लाने के लिए उन्होंने कहा कि जी अदम एतमाद का जो है ना हमारे नंबर पूरे हो गए और अब जो है बस फैसला करना है आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने, जो कि हमारे सरबराह हैं। लेकिन ये है कि ये जहाँ तक ये बात है तो बहुत बड़ी ज़ाहिर है कि साबिक वज़ीर आज़म हैं और एक बड़े अहम रहनुमा हैं, लेकिन जो इत्तलात हैं या ख़बरें हैं, मेरा ख्याल है कि वो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जो पस मंज़र जो हमें लगता है या हमें जहाँ तक मालूमात हैं वो ये है कि जो एहतसाब ब्यूरो है वो कुछ लोगों के ख़िलाफ़, कुछ शख्सियात के ख़िलाफ़ वो रेफरेंस की तैयारी है और वो ज़रा के मुख्तलिफ मराहिल में है और कुछ उसका कोई बताया नहीं जा रहा कि किस टाइम पे वो निकलेंगी चीज़ें। तो ज़ाहिर है कि सियासतदानों की तरफ से पेशबंदियाँ होती हैं, तो ज़ाहिर है कि ये उसी पेशबंदी के तनाजुर में उनकी इस प्रेस और मेरा ख्याल है ये रवायत भी बनती जा रही है। जो साहब, आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों की हद तक अगर देखें ना, तो ये सबसे पहला नारा था ना जो असम्बली में, आपको याद होगा गुज़िश्ता रमज़ान में जब अनवार उल हक साहब नॉमिनेट हुए थे प्राइम मिनिस्टर के लिए कि रात को वोटिंग हो गई, पहला नारा मारा था फारूक हैदर खान ने। पता नहीं पैगाम आया है कि फारूक हैदर तो नवार साडा भाई है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ऐसा ही है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी बस वो भाई नहीं रहा, भाई नहीं रहा। ठीक है, भाई क्यों नहीं रहा, ये बात पूरी नहीं बताई। आप लोग मेरे खिलाफ ही हो जाए और मैं अब ये है कि देखें, तनवीर इलियास गए रमज़ानुल मुबारक, नियाजी साहब गए रमज़ानुल मुबारक। मेरा ख्याल है आज़ाद कश्मीर के अंदर ये सियासी जो रवायत बनती जा रही है कि रमज़ानुल मुबारक का जो पहला दूसरा या तीसरा अशरा वो लोगों को इबादत में नहीं गुजारने देना, उनको दारुल हुकूमत की तरफ सियासत में उलझा के रखना है। ठीक है, और ये अब फिर रमज़ानुल मुबारक है। लेकिन अब चौधरी साहब फारूक हैदर खान है जो, उन्होंने कल कहा कि प्राइम मिनिस्टर अकेले हैं या एक वजीर है उनके साथ, उनकी गुफ्तगू थी ना। सियासतदानों का काम होता है सियासी गुफ्तगू करना, सियासी गुफ्तगू तो की जाती है सियासत के मैदानों में और सियासी बयानात। आज बात निकल आई, हम क्या कहते हैं, ये बात असल है, हम कहीं बात कर रहे होते हैं या ये सियासी गप तो नहीं लगा रहा। मतलब क्या कि देखें सियासत से अदम एतमाद कितना हो गया, ये कुछ जैसे हम कहते हैं नॉर्मल बात है। अपने आप को जिसको कहना कि सियासत में इन रखना, ये भी तो एक सियासतदान का काम भी है और उसका देखें जी, मैं अगर शेख रशीद साहब देखे जाए तो वो देखे किस तरह खबरों के जरिए कुछ लोग आजकल वो बिल्कुल देखें। बात यह है कि जहाँ तक ये बात है ना कि जो उन्होंने एक जो मुलाजमीन जो थे खासकर महकमा जंगलात के उनके लिए अच्छे हवाले से बात की थी, और आपको पता है कि मुजफ्फराबाद में लोग जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में बैठे हुए थे हड़ताल करके। और आज मतलब कि कम से कम ये हुआ कि जो महकमा जंगलात के 1000 के करीब लोग थे, उनकी बहाली जो है वो बेसिकली क्या थे, वो बेलदार थे, जो छोटे छोटे मुलाजमीन होते हैं 10-15 हज़ार रुपए के मुआवजे पे जिनको काम रखा गया था। हम जो शुरू दिन से जो बात कर रहे हैं ना, जो बिलाल बात हो रही है वो ये है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो ज़रा के एक तो सबसे बुनियादी बात है उनका डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि वो ख़ुद तो ज़ाहिर है कि वो सारी चीज़ें बातें करते हैं कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने माफियाज़ का ख़ात्मा कर दिया, मैंने सारा ये काम कर दिया। उनके अलावा कोई बंदा नज़र नहीं आता जिसके साथ बात की जाए, यानी उनकी कोई मीडिया टीम, उनके ऐसे लोग जो कि ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाएं, मीडिया तक पहुंचाएं या जो पुल का काम दे। अब सूरत हाल ये होती है कि जब इस तरह की कोई भी बात होती है ना तो ज़रा कि वो आवाम में, लोगों में फैलती है, क्योंकि दूसरी तरफ से बात करने वाला कोई नहीं होता। अभी तक जो है अनवार उल हक साहब जिसको कहने कि वो मतलब ज़ाहिर है कि हम एक तजिया करते हैं एक सूरत हाल का, वही सूरत हाल बनती है जैसे कि वो फैसलाबाद का घंटा घर है
تو وہ گھنٹہ گھر کی طرح جو ہے نا وزیر اعظم صاحب جو ہے جب بن جاتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کا کہ ہم نے اس گھنٹہ گھر تک پہنچنا ہے، وہ ہمیں پہنچنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے. یہ پہلی دفعہ انوار اللہ کی ایسی سچویشن کا جو ان کے خلاف گھیرا تنگ ہوا ہے نا، پہلی دفعہ نہیں ہوا. اب سیکنڈ تھنگ کہ فاروق حیدر خان صاحب نے بات کی کہ پرائم منسٹر، جب میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اکیلے ہیں، شاید ایک وزیر کا اعتماد حاصل ہے. مجھے لگتا ہے وہ جس وزیر کی طرف وہ اشارہ دے رہے ہیں وہ ان کے بھی بڑے قریبی ہیں اور وہ پرائم منسٹر کا ان کا مائنڈ سیٹ ایک ہے. اب سیکنڈ تھنگ کیا ہے کہ فاروق حیدر پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے جے کے اندر. پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کا جو فیصلہ ہے یا جو مینڈیٹ ہے، پارٹی پریزیڈنٹ کون ہے؟ وہ ہے شاہ غلام قادر صاحب. اگر وہ کسی جا کے ایسی جگہ بات کرتے ہیں تو اس بات کا ویٹ کوئی اور ہوگا کہ پارٹی پریزیڈنٹ نے بات کی. وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتے، لیکن جو وہ بات انہوں نے تو نہیں کی کہ 53 کے ایوان میں پتہ نہیں 1 رہ گیا 2 رہ جائیں گے. تو یہ فاروق حیدر خان صاحب کی اس کو ذاتی خواہش سے تعبیر دی جا سکتی ہے اس بات کو. لیکن چلے یہ بات ادھر سے ادھر نکل رہی ہے، فاروق حیدر خان صاحب نے جو کہہ دیا وہ میڈیا پہ آ گیا. اب اگلی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر وزیر اعظم کون بنوانا چاہتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی، نشستیں ان کے پاس ہیں زیادہ، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر بنوانا چاہتی ہے. تو بات کہاں سے شروع ہوگی؟ وہ آصف علی زرداری صاحب سے. کل میں نے ولاگ میں بڑا کلیئرلی بتا دیا تھا کہ جو فیصلہ ہے فاروق حیدر خان صاحب تو کہتے ہیں نا نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کریں گے، لیکن بات جو ہے کل میں نے یہ کہا تھا کہ زرداری صاحب کا کردار جو ہے بڑا اہم ہوگا اس میں. کیوں کہ بات شروع آصف علی زرداری سے ہوگی. نہیں دیکھ رہے اس کی وجہ نا، اس کی بنیادی وجہ ہے نا، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے، اس میں جو آزاد پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر ہے اس کے جو ووٹ ہیں یا اس کے ممبر ہیں، ایم ایل ایز ہیں، وہ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے وہ بنتی بھی ہے. لیکن یہ نا کہ جو یہ باتیں چلو ٹھیک ہے، یہ جس طرح بھی آپ بات کر رہے ہیں یا باقی لوگ بات کر رہے ہیں، کچھ معاہدے بھی ہیں نا ماضی میں ان کے وعدے ہیں. اب معاہدے تو آپ کو پتا ہے، وعدے اور معاہدے اور سیاست میں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے نا، اس وقت جو صورتحال ہے آج کی صورتحال میں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو جو صدر جو پیپلز پارٹی ہیں جناب چودھری محمد یاسین صاحب، وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ سعودی عرب میں ہیں. عمرہ کی ادائیگی فرما رہے ہیں، عبادات فرما رہے ہیں. یعنی کہ انہوں نے بھی اس صورتحال کو، جس کو یوں سمجھا جائے کہ تھوڑا سا اس سے علیحدگی اختیار کی تاکہ تھوڑی سی یکسوئی حاصل کی جائے اور پھر کوئی معاملات کو آگے بڑھایا جائے. تو بنیادی بات یہ ہے، میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ حکومت کو پریشرائز کرنا، اور جس اعتماد کے ساتھ چودھری انوار الحق صاحب کہتے ہیں اور یہ کوئی بات نہیں ہے، تو یہ مجھے تھوڑا سا اوور کانفیڈنس لگ رہا ہے. تھوڑا سا اوور کانفیڈنس ہے، تجزیہ ہے ہمارا کہ یہ تھوڑا سا اوور کانفیڈنس ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو ٹیم بنانی چاہیے. ٹیم بنا کے بجائے کہ ہر ایک بات کی وضاحت اور ہر ایک بات کی جو تعریف ہے وہ خود ہی کریں اور باقی کوئی اور ان کے ساتھ ٹیم میں کھڑا نہ کریں. اتنی بڑی کابینہ بلکہ پاکستان سے بھی بڑی کابینہ اس وقت آزاد کشمیر میں کام کر رہی ہے. تو ان کو چاہیے نا کہ یہاں پہ ایک ٹیم تو کم از کم بنائیں تاکہ لوگوں تک بات پہنچا سکیں. جب بات نہیں پہنچتی تو پھر ظاہر ہے کہ افواہیں ہوتی ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ خواہشیں ہوتی ہیں، وہ پھر لوگوں تک پہنچتی ہیں اور پہنچائی جاتی ہیں. ظاہر ہے کہ ابھی مطلب کہ یہاں پہ جو صدر ریاست ہیں بیرسٹر سلطان محمود صاحب، انہوں نے بھی تھوڑی سی سرگرمی دکھائی. اچھا، چاہے ان کی طبیعت خراب ہوئی یا ان کا اسلام آباد جانا جو تھا وہ بڑی جلدی ہوا، جو کچھ بھی ہے، لیکن دیکھیں یہ بنیادی طور پر یہ سارے سیاستدان نے سیاسی سرگرمی کرنی ہوتی ہے اور سیاسی سرگرمی کرنا اس کا حق ہے. اور بطور اپوزیشن یہ جو پریشر ہے یہ بنانا یہ بھی اس کا حق ہے. لیکن گزارش صرف اتنی ہے کہ اس سارے کام میں لوگوں کے لیے کچھ ریلیف کا کام بھی تو نکالے نا. یہ جو اس وقت چل رہی ہے نا پورے آزاد کشمیر میں، لیکن انتظامیہ کی مدد سے جو چھاپے مارے جا رہے ہیں اس کا دیکھیں، یہ ساری وہ چیزیں جو کہ آپ کا کاغذوں کا فائلوں کا پیٹ بھرتے ہیں. نہیں، یہ روایت چلی آ رہی ہے، کوئی نیا کام تو ہے مطلب یہ فائلوں کا پیٹ بھر رہے ہیں نا، کاغذوں کا پیٹ بھر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جو اینڈ یوزر ہے یعنی کہ جو صارف ہے، شہری ہے، کیا اس کو اس میں ریلیف مل رہا ہے؟ اگر اس کو ریلیف مل رہا ہے وہ خود بولے گا،
खुद बोलेगा। अगर आप उसको रिलीफ नहीं दे पा रहे तो फिर ये सारी ये जो रस्मी कार्रवाइयाँ हैं, मेरा ख्याल है रस्मी कार्रवाइयाँ नहीं करनी चाहिए। चलें, बहरहाल फिलहाल सियासी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सियासी कार्रवाइयाँ कहीं किनारे लग जाए, मुझे लगता है कि रस्मी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, सियासी कार्रवाइयों को कंप्लीट होने दें। और फारूक हैदर साहब ने खबर दी और खबर नेशनल मीडिया की जीनत बन गई, बड़ी स्क्रीनें छोटी स्क्रीनें सब पे आ गई और लोगों को एक मौजू मिल गया। और अब देखिए आगे अगले दिनों में क्या होता है, लेकिन बात जो है वो स्टार्ट कौन करेगा, मैंने बता दिया है। बात तब्दीली के लिए स्टार्ट करेंगे आसिफ अली जरदारी, जो सदर पाकिस्तान है, वो बात करेंगे। सबसे पहली अगर पीपल्स पार्टी एजेके ने जो ही उनको कुछ इजलास होंगे, आसिफ अली जरदारी बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, मियाँ शहबाज शरीफ से। वो कहेंगे नहीं जी एजेके के मेरे बड़े भाई मामलात देखेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब। ये पूरा एक प्लान होगा। उससे पहले अभी देखिए जो पाकिस्तान की सूरत हाल है ना इस वक्त, जो है एक तो ये है कि जो सदर पाकिस्तान है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, वो कोई ऐवान सदर के कोई नए मकीन नहीं है, लेकिन फिर भी उनको वहाँ से मानूस होने में थोड़ा वक्त लगेगा। और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, ज़रा कुछ इतलात हैं जो कि हम लोग बावजू नहीं शेयर करना चाहते, वो ज़्यादा मेरा ख्याल है प्रायोरिटी की बातें हैं, उसकी तरफ तवज्जो है। फिर सेनेट का इलेक्शन है, सेनेट के इलेक्शन में ये सारी चीज़ें आएंगी और वो सब मैंने वो कहना बिसात बिछेगी, लेकिन बिसात बिछने में अभी थोड़ा सा वक्त है। जो ये कहा जाता है कि मुख्तलिफ बरादरियाँ, तो ज़ाहिर है कि पहले भी हम लोग बरादरियों में बट के ही सियासत करते थे, अब भी बरादरियों में बट के ही सियासत करेंगे। लेकिन चले, लेकिन हम दोनों ये करेंगे, हमारी बारी थोड़ी देर हम कुछ तहकीक करते हैं। प्राइम मिनिस्टर अनवार उल हक रहेंगे या नहीं रहेंगे, कितने दिन रहेंगे, कितने दिनों तक उनके खिलाफ एक्टिविटी लॉन्च होगी, हम इस पे डिटेल गुफ्तगू है। 2 दिन हम बता देते हैं अपने देखने वालों को, और 2 दिनों बाद हम भरपूर इंकिशाफ इस पे कर देंगे कि किस कहाँ पे कौन सी तैयारी हो रही है, कहाँ से चीजें लॉन्च होंगी, क्या पैड पे पहुंची हैं या नहीं पहुंची, और आखिरी फैसला जिन्होंने करना है वो किसके साथ खड़े। और ये बता दिए चौधरी अनवार उल हक साहब को कि इस तैयारी में हम शामिल नहीं हैं। लेकिन हम ये 2 दिनों के अंदर बता रहे हैं कि ये चीजें ले आएंगे सामने कि चौधरी अनवार उल हक कहाँ खड़े हैं। तो इसी के साथ मेरा इजाजत लेते हैं हम जी। मुझे और मोहम्मद शकील जो इसको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। You are watching Opinion HD.